Good morning guys. So early in the morning we will go there at seaside. So you might not see us because it's still ngit-ngit pa kayo, no? Gailog pang hayag ug kang ngit-ngit alas 5 pa. Para mo may mo tumiog ka ng Magallanes Guruuna. Kasinan masa. Ay Kasinan? Lahi pa rin na? Oh, Kasinan. Mga ligo mig dagat. Mga ligo dagat. Good morning Kabadbaran. So guys, ano, sudah the light is giving. This is supposed to be. Mana man sila kasi isip. We're here at Gaisano Grand and in there at McDonald's. So we're waiting for Tito Jerry for he orders food for us. Wala na ang hash brown. Mo kini hash brown. So we're here at the Farm Bridge. Na. Sigado lagi. Kaya na merkado. So pwede ka malapit diyan niya. Ah, balag basta. So parat gini direct kay kuan man Kaasinan. Ay mga beach. Venus. Halada Beach Resort. Kaaway. Kaway. Kaaway. Nalaspeak ka sa kaaway siya. So dahan na kay mga beach resort dali mo na daan kay baligya nga isda. So if you're looking for laganan nga mga ligo mo na dali. Asa baka lasaan eh? Another resort for sale. Napag-address simbahan. ABM Lechon House. Kaasinan CBR Beach. Mo dito, open to siya. Ha? Open kayo. Talisay Beach. Na diri oh. Pickleball. Good morning. Wow, good morning. Good morning again everyone. So we're here at Kaasinan, Barangay Kaasinan, Cabadbaran City. No? Dabi kalihok ang iro asa pa. So we're just chilling here. Eat some breakfast, take some coffee since it's morning. Nice kay diri. Hinlo siya kay wala man siya gipa-close. Amazing. Nice kay dito tiyo. Ha? Kanay payag-payag gagmay. Good morning Kaasinan.
We're here at Kaasinan, Barangay Kaasinan of Cabadbaran City. Gusto ko matulid to ay Mayuron ka na. Wala na. Wala na palong. So we're going home na. There is an Afam and bridge. So Afam Bridge here at Kaasinan. Kaasinan, di ba? Kaasinan. Ay mga sakay bata na grabe makapag-drive. Kusog kayo. Kusog kayo sila kapadagan, guys. Wow, so nice. This one is so nice. And Bailey is so noisy. Basta gali, maunahan na si Bailey ni Roxy. Si Roxy naman ito sayang Si Roxy mo magsigita. daddy. Si Roxy mo magsinggita. Si Bailey man karon maunahan. Siya nagsinggita. Hoy, saba. Mura sad silag tao. Bitaw ka nang murag hadlok ibilin. This is our morning. Hoy, saba. Lagi. You know what, here in Cabadbaran, we appreciate the old houses or the mansiones. Yan yung mga karaan ng mga balay. No? Daghan kayo din sa Cabadbaran. Ay, hindi pa gido. Naro si Bato. Go, kato. There's a church. Ang Cabadbaran sad kay hinlo kay sad siya. Dili kaya kita unahan kay nga basura area. So it's well maintained. The school. So get back and relax. We'll go to market. We'll show them later. Okay. We're heading to the highway right now. So nindot dire kay baby ko gyapon siya. Roxy, Kontrol na nagihanga. what happened to you? Another bridge. Sumpay ni siya sa kanang kuan sa sampay sa Sabang. If you remember, Sabang is in there. Diba? Dili. Really? Pasikat sa kini si Billy basta nagtao. Oh, Sabang. There is Sabang. There is Sabang. Straight on. Sabay siya, Pe. Sit man ni dire. It's a rush hour because many students and employees are coming to their workplace. Mote, nas mote oh. Mote. We're going to Tabuan. Dili sa merkado, Tabuan na siya. Pero grabe ka nagang utas, mga utan na tumaligya. Lahi sa dirik, ang ilang merkado,
Ang tabuan nila wala sa merkado. So pag di mahalintahan sa tabuan, nila i-transfer sa merkado. Yun na, ito. Ay, Kada kuan dire, lungsod na ay gatabo. Ba? Ugma, Sabado, ay sabi ni sa hapon, malihin ng uban o pagkagabi kay tabo naman po pagkasabado sa Magallanes. Ang uban po kay basi nila ay sa Magallanes, manday ba? Ang uban? Dayon dito na po din sa Saraw ba to, ato dapit. Wow, we're heading on. Tumig balik tayo, kami tabuan. We have here Roxy. Nice ilang merkado diri guys. Taas kayo dito po na po. Good morning. Morning, sir. We have here the sun. I see dead fish. Sun. I see dead Dead fucking fish. fish. There. Going quickly. I see more fucking dead fish. Nalimtan ako ang kuandok, ang atis. Yun nga ito, pagbalik na to. May pag-picture na lang tong I artist. see more dead fish. Marketplace. Not market. Ukay-ukay. Mubuhi pa na lang kay pinagkamot ako kayo tano. Ay, diara konde. Ikulag pinamos permi. Hmm. Ukay-ukay. Bularan. Ayan. We mango at the house, don't we? No, I Walking here in the Tabuan with Roxy and Bailey. So it's so nice. makabiyaan na. Baklay.